हेलो गाइस, तो हम यहाँ आए हैं आयांश के फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए और हमारे फंक्शन होगा होटल के नीचे। तो ये द होटल है, द रॉयल पुलार होटल। टॉप पर होगा बर्थडे सेलिब्रेशन। हेलो अर्नब, हेलो कर दो। हेलो हेलो गाइस। चलो चलो चलो, लेट्स गो। आ जाओ, इधर से आओ। सो यहाँ पे इसका रिसेप्शन एरिया, यहाँ फ्लावर्स, ये रहा अर्नब। ये फर्स्ट फ्लोर पर कोई प्रोग्राम चल रहा है और ये देख सकते हैं यहाँ पर पहले कुमार विश्वास आ चुके हैं। आदित्य और स्नेह हेतु आभार, कुमार विश्वास 3/6/2019। सो लेट्स वी गो टू द फ्लोर नंबर 3rd। वेट वीडियो मैं भी देखूंगा व्हाट्सएप पे। ओके। आके बंद हो So welcome to the Aayansh Shaurya first birthday party. And now let's go. Again, cute Aayansh. Let's go. Open the door. It's Panda because birthday party की theme क्या है? Panda theme. Yeah. आयांश इधर देखो। इधर आगे। सीधा गाड़ी को बढ़ाइए आस्ते।
इधर इधर आइए। हाँ भागा भाई। यहाँ आ गए हो? ना 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 ओ ना 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 ये देखो तो क्या है ये थोड़ा फ्राई होगा वाइड ले नहीं नहीं ठीक है देखो देखो भाई क्या क्या पड़ा क्या इधर आओ अन्ना इधर आ जाओ इधर मामा जी के पास आओ आगे ना इधर साइड में यस देखो देखो ये क्या है हटिए।